साडा हक, साडा हक, साडा हक, पाकिस्तान। तेरा वीर मेरा वीर राजा सगीर। वेलकम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इंतहाई काबिल एहतराम ख़वातीन और हज़रात और टीचर साहबान, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी परेशानी में मुब्तला था, वरना यकीन करें सबसे पहले मैं राजा सगीर यहाँ पहुँचता। लेकिन मुझे जब पता चला कि इतने दिन से हमारे टीचर साहबान धरने में बैठे हुए हैं, तो मैंने सेक्रेटरी को कहा कि राजा साहब को फ़ोन करें, इशराक साहब को, कि हम आना चाहते हैं। तो हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। इज़हार यकजहती के लिए मैं आया हूँ। मैं कोई सियासत चमकाने के लिए नहीं आया हूँ, ना यहाँ बढ़ के मारने के लिए आया हूँ। जो बंदे मुझे जानते हैं कि राजा सगीर क्या है, मेरे नाम का मतलब तो सगीर छोटा होता है, लेकिन इंशाल्लाह मैंने बड़े बड़े काम किए और इंशाल्लाह आपका भी काम करके रहूँगा इंशाल्लाह। आपकी जो कुर्बानियाँ हैं उनकी तो मिसाल दुनिया में नहीं मिलती है, और जो आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है वो भी दुनिया में नहीं मिलती है। आप अपनी जवानी सारी वक्फ कर देते हैं, और एक पेंशन बढ़ावे का सहारा होता है, वो भी आपसे हक छीना जा रहा है। ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, इंशाल्लाह हम नहीं होने देंगे। मेरी पूरी कोशिश होगी कि अपनी बहनों और भाइयों का साथ दूंगा। आला क़यादत तक ये बात बचाना हमारा हक है, मेरा फ़र्ज़ है। मैं पहले MPA था, अभी MPA नहीं हूँ। मैं आपकी तरह एक सादा आदमी हूँ और अपने इलाके की खिदमत बेहतर तरीके से कर रहा हूँ, और इससे पहले कभी किसी ने ऐसी खिदमत नहीं की है। बड़के सारे मारते हैं, काम कोई कोई करता है। आपका साथ होना चाहिए, इंशाल्लाह काम होके रहेगा। आपने हिम्मत नहीं हारनी। आपने बड़े बड़े सतून पैदा किए हैं। ये आपके पढ़े लिखे हुए लीडर बने हुए, जनरल बने हैं, मिनिस्टर बनते हैं, वज़ीर आज़म बनते हैं, सदर बनते हैं, कुछ डाकू भी बन जाते हैं। लेकिन आपकी बड़ी कोशिश है, और अल्लाह पाक ने आपको रहमत बना कर भेजा है। जिस घर में बेटी नहीं है वो घर अधूरा है। मैं हर जगह हर मकाम पर कहता हूं, यकीन करें मेरी आंखों में आंसू है कि आप अपनी बेटियों पर तवज्जो दें। जिस मुआशरे में बेटियां नहीं पढ़ी हैं वो मुआशरा कभी तरक्की नहीं पा सकता। यह आपकी मेहरबानी है। मैं कहता हूँ ज़मीन बेचनी पड़े तो बेच दो। मैंने खुदा गवाह, मैंने अपनी बेटियों को ज़मीन बेचकर पढ़ाया है, और मेरी बेटी अभी भी इंग्लैंड में डिग्री के लिए गई हुई है। लेकिन यहाँ एक बच्चा 5 रुपये फीस नहीं दे सकता। हमारे गांव में, देहात में, मैं हर जगह जाता हूँ, हर दुख सुख में शरीक होता हूँ। मैं कोई बनावटी MPA नहीं बना। मैंने एक घर में जाकर अपना हक मांगा, और लोगों ने मुझे वो हक दिया जिसका मैं पूरा हक अदा भी कर रहा हूँ। यकीन कर, ऐसे लोग हैं जो बच्चे अपनी बहनों के जूते पहनकर स्कूल जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अपने बहनों के जूते पहनकर जाते हैं। कुछ बच्चियां ऐसे हैं अपने भाई के जूते पहनकर स्कूल जाती हैं। ऐसे भी कितने गरीब लोग हैं, उनके पास किराया नहीं है, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। आप बेहतर जानती हैं मुझसे, आपको पता भी है। मैं जिन स्कूलों में मैंने विजिट किया तो मेरी बहनें मुझे बताती रही हैं, मेरे भाई मुझे बताते रहे हैं। मैं भी जो कुछ कर सकता हूँ, मेरी जो ट्रांसपोर्ट चल रही है, मैंने अपने ड्राइवर और कंडक्टर को कहा हुआ है कि जो मेरी गाड़ियों पर बच्चे सफ़र करते हैं और बच्चियाँ, उनसे आपने किराया नहीं लेना, और किराया नहीं ले रहे हैं। और जब भी मुझे कोई अपनी मेरी बहन टीचर मुझे कह दिया कि बच्चे शहर के लिए जाएंगे,
تو خدا گواہ میں نے کبھی ان سے پیسوں کا مطالبہ نہیں کیا. میں نے کہا میری بہن آپ گاڑی لے جائیں, میرے بچوں کو سیر کریں. بے شمار اسکولوں میں نے اپنی گاڑیاں دی ہیں. میں آج بھی آپ کو کہتا ہوں, جب بھی کسی وقت آپ کو میری گاڑیوں کی ضرورت پڑے تو سمجھا آپ کی اپنی گاڑی ہے, راجسکی کی گاڑی نہیں ہے, وہ عوامی ٹرانسپورٹ ہے. انشاءاللہ گورنر صاحب کے ساتھ میرے اچھے تعلقات ہیں, ٹھیک ہے جی. اور انشاءاللہ 21 تاریخ ہے, 21 کے بعد اگر اس کے پہلے آپ کا مطالبہ منظور نہ ہوا, انشاءاللہ میں ایک اپنا وفد لے کے گورنر کے پاس جاؤں گا اور اسے میں ریکویسٹ کروں گا کہ یہ کام ضروری ہے. اور 3 صوبے دیکھ لیں, 3 صوبوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور پنجاب کے ساتھ کیوں ناانصافی ہو رہی ہے, یہ مجھے پتا ہے. میں یہ سامنے نہیں لانا چاہتا آپ کو, لیکن ہمیں پتا ہے کہ ہمیں بدنام کیا جا رہا ہے. لیکن انشاءاللہ ہم یہ کام کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے. انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ دیں گے. باتیں لمبی چوڑی ہوتی ہیں, لیکن میری آخری یہ دعا ہے کہ انشاءاللہ آپ صلح ہوں گے. یہ جو آپ کے ساتھ ناانصافیاں کر رہے ہیں ان کا برا اثر ہوگا, یہ یاد رکھنا. استاد کا اتنا بڑا مقام ہے کہ فیض احمد فیض صاحب کا میں نے ایک انٹرویو سنا, وہ کہنے لگے میں انگلینڈ میں گیا تو میرا بجلی کا بل آیا تو میں لیٹ ہو گیا, وہ بل میں جمع نہیں کروا سکا. شاید آپ نے کسی نے سنا ہوگا یہ انٹرویو. تو جی اشفاق سوری. تو کہنے لگے کہ مجھے نوٹس آ گیا عدالت سے کہ آپ عدالت میں پیش ہوں کہ آپ نے بل کیوں نہیں جمع کروایا. تو میں گیا, تو جب میں کھڑا ہوا تو جج صاحب نے مجھ سے پوچھا آپ نے بل کیوں نہیں جمع کروایا. تو میں نے کہا سوری سر, میں ٹیچر ہوں تو میں مصروف تھا, ٹائم نہیں ملا اور بل نہیں جمع کروا سکا. تو جج کھڑا ہو گیا, کہنے لگا آپ ٹیچر ہیں اور آپ کھڑے آپ بیٹھیں. اور اسی وقت مجھے اس نے کہا کہ آپ جائیں اپنا بل جمع کروائیں. اتنا بڑا احترام اس نے کیا. اور آپ کا احترام دیکھیں نا, کہتے ہیں کہ ماں باپ کے بعد اگر کسی کا احترام ہے تو استاد ہیں. تو ان کو غیرت ہونی چاہیے. یہ جو کام آپ کا احترام نہیں کر رہے, میں اسی پر آپ سے اتفاق کر دوں. اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر ہو, راجہ اشراق صاحب اور جتنی آپ کی ٹیم ہے. اور انشاءاللہ مردوں میں واقعی کمی ہے. یہ کہتے ہیں کہ آپ زندہ ہو جائیں, میں کہتا ہوں یہ زندہ نہیں ہے, یہ بہت بڑی طاقت والی چیز ہے. جس کے پیچھے عورت نہیں ہاتھ نہیں ہے وہ کبھی مرد کامیاب نہیں ہو سکتا. میں ہر بار یہ کہتا ہوں, یقین کریں, جس کے پیچھے بیٹی نہیں ہے اس کا وہ کبھی گھر کامیاب نہیں ہو سکتا. گھر میں بیٹی نہیں ہے تو گھر کبھی نہیں کامیاب ہو سکتا. بہن پیچھے نہیں ہے تو بھائی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. ماں ہے تو بیٹا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. ماں کی دوائیں کتنی بڑی دوائیں ہوتی ہیں یہ کوئی سوچ نہیں سکتا. میں انہیں صرف شرم دلانا چاہتا ہوں اعلیٰ قیادت کو کہ مہربانی کریں, ان کا جو حق ہے ان کو خدا کے لیے ان کا حق دیں. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ جی, میں نے جنازے پر جانا ہے. ایک جنازہ میں نے آپ کے لیے میں نے وہ مس کیا ہے. شکریہ میڈم, السلام علیکم. بہت شکریہ راجہ سگیر صاحب.